Yeah, good luck sa toya. Makaya namin. Kaya lang yung sulod, Jeep. Future law enforcement kita sa'yo. Hey, good morning, class. So, I am Professor Lawrence Villarreal. So, I'm your adversary now in theory conversation. So, today I have a meeting today. And yung buhato na karon is namin na kaya tagkat yung get one also to paper then magpunta mo mga theories about ato ang subject karon then create a essay about sa inyong overview about sa topics then kana na sa akin karon so tomorrow na lang mag-continue sa discussion kay I have a urgent meeting today. So, Sir. Ano sir, tanang limit sa word sir ba? limit sa words. So, it's really mga 50 words na. So, any question? So, class dismissed and thank you sa inyong pagkakakaroon. Dito tabay yung matag assignment. Uy, tra. Uy, ikaw din na Jilin? Study me ba? Study me. Study yun. Mga masisipag. Isa ba? Kabantay kang banbay, kabrira. No, brother, pero daw ka nun. Okay, ano na lang ko. Speaking of kabrira, dito tayo intro. Dito sip tayo dito ba? Dito mataan sa kuha. Kuha na lang. Buti ko sa iyo. Pare! Uy, pare! Paring dutyo! Uy, Go! Dun. Sabay mo niya, Dol. Nagima ko lang assignment sa theory. Murbi mo niya ba? Kuban mo, Dili. Malaaw na, Dol. uy, Aisa. Huwag ka matalaw man sa assignment. Uy, GB, pasagdain na lang na yung pambalo eh. Sige, bahala siya eh. Kabuhin. Jeep, kung nabala niya? Dol. Let's go! Mission. Bro, story angel ba yung? Uy, Kabrera! bunjing! Naram na ka diya! Bread. Bay ka? Ay, kan. Oh, bata ni. Pre, na balance spot ya? Parang may Tambay na. spot dito. Ah, Ganda. dito nan. Tambayan. Tara, ato dito. Sa pamigilot ato. Di mo to siya yung ato dati ba? Bahala siya eh. Di na ko siya bata assignment. Dili, basit may influensya to ba? Gani, o baga sa ligatong sa hiril. Brag panog nang. Murag mga addict. Dapit pre. Mana yung station 8? Sana dyan. Dindo na kinada pre. Pre, asa magagikan? Ugaya ba nimo? CR ko gikan eh. I-pick up ko sa chocolate. Ay, chocolate ya. Uy, siya klaseng chocolate na ba? Ang dami lagi na ba yun? Ay, nasi pangutan na diha. Mo naman chocolate oh. Tak ka na. Good quality ba? Saman, gusto ko matry? Bay, seminaron ito na bay? Tara. Sabi ko sa bala. Ano ba yun? Ang gitiro ng chocolate. Tingin ako pa. Try lang mo doon, bro. Di kayo maigno, no? Try lang ba? Gusto na ba yun? Ah, ganda. Skip na. Sawa na, sauce. Solid yung pizza na. Masaya ka? Let's Go! Tara. Okay, good morning, class. So, ato nga ba sa mga assignment? Naman na mo? Sorry sir. Sige, alis ko rin. Wow, isa din. Wala eh. Huwag mo yahay kay ka. Ano ba ito nang lag-apon? Baka na natin. Dito lang na pa. So, for now, dali yung mga mukha ko. Kaning inyong mga answer, dali na mukha ko ng inyong mga quiz. So, mag-quiz na karoon with 1 point. Okay, number 1. What is the theory that states that people interactions with others shape their identity and their self-concept? A. Age-related theory. B. Antisocial theory. C.
C. Biological theory. And D. Interactional theory. Number 7. The human behavior is controlled through close applications. A. Social media theory. B. Social control theory. C. Social theory. And D. Attention and retention theory. Okay, already done? Yes, sir. Okay, exchange your papers. Okay, change niyo ha. Dali ba, isa sabay. Yung dia, pasuglo kayo na. Sige na, dali na ba? Check mo sa Okay, 1 D, 2 A, 3 C, 9 B, 5 D, 6 D, 7 B, 8 C. Okay, that's all for today. Okay, class dismissed. Sir. Hello, Spirito Arvilo. Please come here in the office right now. Okay sir, coming sir, coming. Sir. Spirito Arvilo, I want to investigate in this school kasi maraming mga intelligence sabi sa akin na maraming gumagamit ng pinagbabawal na droga. I want to investigate at report sa akin. Kuha! Sir, yes sir. Proceed! Uy, nagkaon na mo? Piastro ba yun ba yun? Aman. Oo. So, what is good? Ano sa gawas? Uy, sila pare oh. Jed, ano ko? Di ba, ala ka dyan. Tara, tara. Tara. Kama ta. Ano ba yun? Uy, kaya lagi, good sila. Aming sabat ang lasa. Maipit ang. Ate, na. Nga saman, sabay kaugma. Na may transaksyon ba? Kuminata ba? Tara, ama. Very good. Yeah. The next day. Bay, nakontak na ko si Cabrera ba? Baka na itong supplier doon. Goods mo kayo. Pastek na, goods na. Sure mo na, maipit na. Padagkop, suday ka. Tara, Nay. Tara. Sir, positive sir. Count. 1, 2, 3. Kaya, ingat na kayo sabay-sabay ako pinaya, kasi ingat na kayo. Kasi lahat yung gumama rin.